Makaigsunan, atol ni ining Sunday of the Word of God and National Bible Sunday, ug dinasig usab sa mga pagbasa alang sa third Sunday in ordinary time, makapangutan na kita, epektibo ba gayod ang pulong sa Dios? Makaigsunan, kung ang kasulatan ng atong patubagon niini, sigurado kaayo o kumbinsido kaayo nga epektibo gayod ang pulong sa Dios. Gani matud pa sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ang pulong kuno sa Ginoo buhi, maaktive, maabtik, o hilabihan kahait nga mudulot kini sa kinahayladman sa espiritu o sa kalag. Unya, muusisa kini, muscrutinize sa tuyo o huna-huna sa kasing-kasing. Asa ka ana? Unya, matud pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang pulong sa Ginoo epektibo kaayo. Una, sa pagtudlo sa unsay maayo. Ikaduha, pagbadlong o pagkureher sa sayop. Unya, ikatulo, sa paghatag kanato og instructions unsaon pagpuyo sa kinabuhi nga matarong. Muna mga ginikanan, mubadlong gain mo sa inyong mga anak o kitang mga hingkod, kitang mga magulang, mo badlong sa tuang mga manghod, di na to gamito ng atong kaugalingong kinaadman. Di na to gamito ng atong karaan na kasinatian. Kay i-dismiss sa dayo na nila, labi na ato nang i-preface ang atong pagbadlong, lahi aragyo din nyo, ay sa among panahon, awa na, shut off na nandunggan sa namati. Balik sa inyong panahon, inyo man tong panahon, amuan naman po ni ron. Gamita ang pulong sa Ginoo. So, unsay challenge ani, familiar ta sa mga nindot nga pagtulunan sa balaang kasulatan. In familiar mi Father, sample be. Kasagar mi lihok tao kay gitabangan ko na ikaw. Mo na ikutloon dayon. Pangutana asa na sa Biblia be? Na ana wala oy. Wa na sa Biblia oy, pataka mo lang mo. Wala oy, wala na. Wala gid na. Pataka lang tagkutlo. Epektibo ang pulong sa Ginoo. Epektibo gayon. Gani nakaingon si Isaías, matud pa ni Isaiah chapter 55 verse 11. Ang pulong kuno sa Ginoo nga iyang gilitok, dili muuli ngadto kaniya nga kawang. Ang pulong sa Ginoo nga iyang gibuhian will always accomplish His purpose. Mao na giingon ni Isaías. Epektibo gayud ang pulong sa Ginoo. Pero naiapan makaigsuonan. Unsa may apan ani? Apan kinahanglan nga isangyaw gayod kini. Dili pwede nga pasagdan na nato na adinhi. Isangyaw gayod sa pulong o sa buhat. Aron madungog, aron masinati, aron masaksihan. Dili pwede nga ato arang ibutang sa altar. Ato yung basahon, atong tuuhan, ato ang pamalandungan, unya atong puyan. Indumdum lang kung sugilanon, pareha ni nga okasyon makigsuonan, Sunday of the Word of God. Sa usa ka parokya, secretly nangita sila kinsay Tagaag Award. Ang ilang Tagaag Award katong mubasa sa Biblia matag adlaw. So secretly nagpropose ang mga sinaligan sa pare kinsay ilang Tagaag Award. Usa sa mga kandidato makigsuonan lay minister. Pero gaduda gyud ang pare. Mura di man gyud ni himasang Bible ning tawana. So iyang giadto. Isiay niya. Pag-abot niya dito, Brad, naa kay Bible o naa padre? Mao ba? Mubasa ka na kada adlaw? O kada adlaw padre, oy. Nahurot ka na kung basa ni cover to cover? Kada adlaw gyud. Mao ba? Patanawa ko sa Bible nimo ba? Kuha dayon sa minister ang Bible o pagdayon tunol niya sa pare, sus, diha may nahugikan sa gisalupit magkaigsuunan ba?
Gisalupit sa between the pages of the Bible, nahog ang Yahweh. Yung pare, o yung sa to, pagkita sa minister nga ang Yahweh nahog din siya, pastilan di araman din ang Yahweh ha, tulo ka tuig na dyan kong nangita ani. Nawardan wa. Kinahanglan makigsunan nga ang pulong sa Ginoo basahon, ampuan, isangyaw sa pulong o sa buhat aron kini padayong epektibo nga mo-accomplish sa katuyuan sa Ginoo. Ang hagit ani alang namong mga ordained ministers mao kini nga paningkamutan namo nga ang among gibasa among tuhuan. Unya ang among tuuhan among gitudlo o gisangyaw, o ang among gisangyaw o gitudlo among puy-an. Kay kung di na namo mahimo ming babag sa mga magtotoo. Kay ang makita sa katawhan dili man ang gahom sa pulong sa Dios, kundili ang gahom sa among yawanon og hiwi nga binuhatan. Unsay hagit ani alang ninyo nga kamo usab inyuha gayud nga tagaan og bili ang pulong sa Ginoo. Dili ra igo nga maminaw mo suwali matag Domingo. Kamo mismo mubasa sa Dios sa kasulatan. And do not read the Bible like you are reading a novel. Ayaw. Basaha ginagmay nya pamalandungi. Unya i-apply sa hinahinay sa inyong kinabuhi. Mao kini hagit alang kanatong tanan. Gani naay usa ka balaan nga nagkanayon. Ato kunong bantayan ang atong mga buhat. Because for all we know, our deeds are the only gospel, are the only sermon, are the only homily nga ilang makita o madungog. Atong pamalandungan kana haron ang kining kasaulugan nato sa National Bible Sunday dili lamang kutob karon, kundi madala nato ang diwa niini sa matagutlo sa atong kinabuhi pinaagi sa paghatag og bili sa balaang kasulatan. Amen.